يغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون، إن الأيام تتوالى، وإن الأعوام تتعاقب تترى. أيام طويت صفحاتها، وأعوام خلدت ذكرياتها. بالأمس كنا نودع شهر رمضان، وها هو الآن يلوح في الأفق ويفل علينا بنفسه الكريم وخيره العليم. تخيل أخي الحبيب أن لك أخا حبيبا على قلبك، عزيزا على نفسك، غاب عنك سنة كاملة، وقد اشتد اشتياقك وحنينك إلى لقياه ورؤياه، ثم إذا به يبشرك بعودته ويطرق بابك. ألا يستحق ضيف كهذا كل الإجلال والإعظام وبالغ الاهتمام؟ ثم تأمل أخي الحبيب، تأمل في من كان قد مضى. كم من أناس صاموا معنا السنة الماضية وهم الآن تحت الثرى. أفلا تعتبر؟ ولئن وفقك الله عز وجل لبلوغ هذا الشهر الكريم وصيامه وقيامه، فقابل ذلك بالشكر والعرفان، لأنك لا تدري، قد تكون هذه الأيام أيامه الأخيرة التي لن تعود. معاشر المسلمين، فلنسأل الله جل في علاه أن يبلغنا هذا الشهر الكريم، شهر الخير والعطاء، شهر الصبر والمجاهدة، شهر التوبة والإخبات. ثم يا ترى شهر هذه صفاته وهذه معالمه، كيف سيكون استقبالنا له؟ أسنستقبله بفرح وسرور ووقار كما كان يفعله الصالحون من قبلنا، حيث كانوا يتهيئون لاستقباله ب6 أشهر قبل مقدمه؟ إذا أتاهم قالوا أتانا ضيف كريم كما صح به الأخبار، أم أن استقبالنا له سيكون بتثاقل لأنه شهر امتناع عن الأكل والشرب، بل إنه شهر عبادة؟ أم أننا سنستقبله على أنه عادة من العادات ألفناها ننغمس فيه في الشهوات، وتتوق نفوسنا إلى اللذيذ من المطعومات والمشروبات؟ وكل أملنا يا إخوتي، كل أملنا أن لا يصدق فينا قول الشاعر: إنما الدنيا طعام وشراب ومنام، فإذا فاتك هذا فعلى الدنيا السلام. أيها المسلمون، إن المؤمن الواعي المدرك لطبيعة الوظيفة التي عليه في هذه الدار وهي العبودية يعي تمام الوعي ويدرك تمام الإدراك أن صيام هذا الشهر الكريم ما شرع إلا لحكمة بالغة وغاية سامية عرفها من عرفها وجهلها من جهلها، ألا وهي الارتقاء في سلم التقوى والفضائل والتحرر من أغلال العصيان والرذائل. يقول عز من قائل: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. فالسعيد والله، فالسعيد من شمر عن سواعد الجد لبلوغ المنى، والشقي من اتبع هواه وكان أمره فرطا. أيها المسلمون، لتحقيق هذا المغزى التعبدي الذي قد أشرنا إليه سابقا،
وكي نسير هذه الشعيرة الإلهية قربة نتقرب بها إلى الله زلفى، يتعين علينا جميعا كي نستعد ونعد لهذا الحدث العظيم. يتعين علينا جميعا مراعاة ما يلي: أولا وجود النية التي تخرج هذا الصيام من مجرد عادة ألفناها وورثناها أبا عن جد. يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم في ذلك: من لم يجمع الصيام قبل الفجر فلا صيام له، من لم يعزم بنيته على الصيام قبل الفجر فلا صيام له. وكذلك ثانيا التفقه في أحكام الصيام بمعرفة ما يحل وما يحرم وما يكره لك فعله. ثالثا الحرص على أداء الطاعات وعلى رأسها الصلوات. وأسف على من لا يعرف ربه إلا في رمضان. كم من واحد رأيناه وشاهدناه، ونسأل الله عز وجل أن يحفظنا من هذه الظاهرة، لا يصلي إلا إذا دخل هذا الشهر، بل إن آخرين لا يأتون إلى المساجد ولا يترددون إليها ولا يلازمونها إلا إذا دخل عليهم هذا الشهر. وإن شئت تدليلا على ما أقول فانظر إلى اكتظاظ المساجد خلال هذا الشهر الكريم، ثم قارن ذلك بحالها بعد انقضائه. كيف تصبح مساجدنا بعد رمضان؟ ألا تخلو ساحتها؟ بلى. وكذلك إخوتي من الأمور التي ينبغي على المؤمن البصير في شؤون دينه أن يراعيها كي يؤدي هذه الشعيرة الإلهية بإيمان وإحسان، كذلك حسن استغلال أيام وليالي هذا الشهر الكريم بالطاعات وأنواع من القربات، من ذكر واستغفار ودعاء وتلاوة لكتاب الله جل في علا، وفعل الخيرات من هبات وصدقات. وإن كان للتجار مواسم يستثمرون فيها أموالهم، فإن لنا موسما نستثمر فيه طاعاتنا وحسناتها، إنه رمضان. ولكل موسم. وحذار إخوتي أن نقضي أيام هذا الشهر الكريم الذي نحن مقبلون عليه ولا يليه، أن نقضيها في الدعة والنوم والكسل والغفلة والإعراض، فيصدق فينا قول المصطفى صلى الله عليه وسلم، وهو كلام في غاية الخطورة تفوه به المصطفى صلى الله عليه وسلم محذرا أمته: رب صائم ليس له من صيامه إلا الجوع والظمأ، لم يجن ولم يحصد من صيامه إلا الجوع والعطش. ورب قائم ليس له من قيامه إلا السهر أي التعب. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا لصيام هذا الشهر وقيامه إيمانا واحتسابا. ثم اعلموا رحمكم الله أن شهر رمضان هو مدرسة يتربى فيها المؤمن ويدرب نفسه فيه أو فيها على الصبر، يسمو بنفسه نحو مدارج الإيمان والإحسان، يهذب نفسه ويقوم أخلاقه. لأن صيام هذا الشهر الكريم لا ينحصر البتة في مجرد الامتناع عن الأكل والشرب، بل الغاية أسمى من ذلك. فيه كذلك تهذيب للروح بصوم القلب عن التعلق بغير الله جل في علا، وصوم الجوارح عن ارتكاب الحرام، وصوم اللسان عن الوقوع في الآثام من غيبة ونميمة وبهتان. أما في شأن اللسان فيقول الحبيب صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور في رمضان، من لم يدع قول الزور والعمل به، فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه بالأجر. أما في من تعرض للأذى في هذا الشهر الكريم، ماذا كانت نصيحة المصطفى صلى الله عليه وسلم؟ يقول:
فإن سابه أحد أو قاتله فليقل إني صائم. لا ترد السيئة بمثلها، بل قل لمن اعترض طريقك وبادرك بالأذى أو بادأك بالأذى قل له إني صائم، حتى تحافظ على صيامك والأجر إن شاء الله تعالى المترتب عليه. ونقتدي بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم في الخير والعطاء والإحسان، فلنقتدي به صلوات ربي وسلامه عليه. فلقد كان كما صح عند البخاري كان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل، وكان أجود من الريح المرسلة. ثم أقول لي ولكم إخوتي، ولنعطي كذلك من أنفسنا القدوة الحسنة في هذا الشهر الكريم الذي نحن مقبلون عليه إن شاء الله تعالى، فلنعطي من أنفسنا القدوة الحسنة في تعاملنا مع المسلمين وغير المسلمين. ثم أسألكم بالله، أليس من العار ونحن نحمل رسالة؟ أليس من العار أن تعمد بعض البلديات إلى تكثيف الدوريات، أعني بها دوريات الشرطة، في الأحياء والمنعطفات التي يقطن فيها المسلمون تفاديا لوقوع الخصومات والمشاجرات، وتسن في ذلك التوجيهات؟ أين نحن من تعاليم ديننا السمحة التي تعلمنا سلوكا راقيا متحضرا؟ وأقول كذلك لنفسي ولكم، أذكر نفسي وأذكركم كذلك بآداب المساجد، وخصوصا في هذا الشهر الكريم دخولا وخروجا أن يتم ذلك بهدوء وسكينة دون إزعاج ودون إزعاج للجيران، كما على سجارة العادة لدى أبواب الكثير من مساجدنا هنا وهناك. ثم أخيرا أوجه ندائي للأسر التي ابتليت بالخلافات والنزاعات، أدعوها كي تنتهز فرصة هذا الشهر الكريم لإصلاح ذات بينهم ولم شملهم وجمع كلمتهم، والصلح خير كما قال ربنا جل في علاه. ولا ننسى أخيرا إخوتي أن هذا الشهر الكريم هو شهر الإقبال على الله جل في علاه، هو شهر الإقبال على الله جل في علاه، وذلك أن نتوجه إلى ربنا سبحانه بقلب مخبت خاشع. فمن كان مقيما على ذنب أو معصية فليجعل من هذا الموسم الإيماني الإحساني فرصة لبداية صفحة جديدة يصلح فيها ما فسد وما أفسد من أعماله، لعله يتصالح مع ربه. وكما قيل: من أصلح ما بينه وبين ربه أصلح الله ما بينه وبين الخلق. نسأل الله جل في علاه أن يصلح شؤوننا ويوفقنا لما يحب ويرضاه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. Mes chers frères et sœurs, ô combien les jours se succèdent rapidement, ô combien les années défilent à une vitesse inouïe. Nous n'en avons que des souvenirs qui se sont immortalisés au fil des années. Hier, nous faisions nos adieux au mois du Ramadan de l'an passé, comme si c'était hier. Et aujourd'hui, nous voici, ou plutôt voici que ce mois pointe à l'horizon et s'apprête à venir. Alors la grande question, mes chers frères et sœurs, la grande question, c'est de savoir comment allons-nous l'accueillir. De quelle manière allons-nous accueillir ce mois béni? Et pour exemple, lorsque tu as un ami que tu n'as plus revu pendant une année complète et qu'il t'annonce son retour et que voici qu'il frappe à ta porte, cet invité honorable qui t'a tant manqué pendant cette année, ne mérite-t-il pas d'être accueilli dignement, avec mérite,
et honneur, eh bien, mes chers frères et sœurs, il doit en être de même pour ce mois béni que nous allons accueillir dans quelques jours, Inch'Allah Ta'ala. Et sachez aussi qu'il y a différentes manières d'accueillir ce mois. Il y a différentes manières d'accueillir ce mois. Il y a d'abord ceux qui l'accueillent avec joie, avec sérénité, parce que pour eux, ce mois, c'est le mois de la dépense, c'est le mois du don de soi, c'est le mois de la proximité avec le divin. Comme le faisaient ces pieux vertus qui nous ont précédés, qui se préparaient 6 mois à l'avance avant l'arrivée de ce mois. D'autres encore, que Dieu nous en préserve, d'autres encore l'accueillent avec beaucoup de lassitude, parce que ce mois pour eux c'est un mois de privation. Et vous avez également d'autres personnes qui accueillent ce mois comme étant une simple habitude et tradition qu'ils ont eu l'habitude de pratiquer et qu'ils ont hérité de leurs aïeux. Alors la question se pose et s'impose, mes chers frères et sœurs. De quelle nature sera l'accueil que nous allons réserver à ce mois béni? Et pour comprendre la nature de cet accueil, il faut revenir à la finalité première et sublime pour laquelle Allah Azza wa Jalla, notre Seigneur subhanahu wa ta'ala, a légiféré et institué ce jeûne. N'est-ce pas justement pour s'élever dans les échelons de la foi, de la crainte révérentielle, de la piété? N'est-ce pas pour se libérer et s'affranchir, de notre insouciance et de nos péchés, de nous rapprocher un peu plus, jour après jour, de celui qui nous a créés? Cette finalité sublime, nous la retrouvons dans ce verset que beaucoup d'entre vous connaissent avec certitude. Ô vous les croyants, il vous a été prescrit le jeûne comme il était prescrit à ceux qui vous ont précédés. Ainsi donc atteindrez-vous le stade de la piété, le stade de la crainte révérencielle de votre Seigneur. Ce mois béni, mes chers frères et sœurs, ce mois béni, qui est le mois, comme je le disais à quelques instants, c'est le mois de la dépense de soi, c'est le mois de la générosité, de la proximité, c'est le mois de l'exemple, ou plutôt de l'exemplarité, comme l'était notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ce mois, c'est aussi une école. C'est aussi une école dans laquelle le croyant s'éduque au quotidien. Il s'exerce à la patience. Il tente de s'élever dans les échelons de la piété et de la bienfaisance. Durant ce mois aussi, le croyant apprend. Il apprend que ce mois, ce n'est pas du tout, et loin de là, ce n'est pas seulement un mois de privation. C'est un mois durant lequel le cœur se détache de tout attachement, si ce n'est envers son Seigneur subhanahu wa ta'ala. C'est le mois durant lequel également le croyant veille à préserver ses membres de toute forme de turpitude. C'est le mois durant lequel il veille à préserver sa langue de l'infamie, du mensonge, de la médisance et de la calomnie. Et puis, pour jeûner dignement, pour vivre la spiritualité de ce mois, pour s'imprégner de sa philosophie, il y a certains points qu'il faut garder à l'esprit, afin de l'accueillir comme il se doit et de le vivre également comme il se doit. Parmi ces points, nous avons premièrement le renouvellement de l'intention. L'intention de jeûner. De faire en sorte que cette intention distingue nettement entre cet acte de dévotion qui nous rapproche de Dieu et la simple habitude à laquelle nous avons l'intention, plutôt l'habitude malheureusement de prêter à ce devoir important cultuel qu'est le jeûne. Le prophète nous l'a recommandé lorsqu'il nous dit: celui qui ne formule pas l'intention de jeûner avant l'aube n'a pas de jeûne. Bien entendu, les savants précisent, ils précisent, et si le croyant, depuis le début du mois de Ramadan, formule en lui cette intention de jeûner ce mois avec foi et en comptant sur la rétribution de son Seigneur, cette intention lui suffit amplement. D'autres encore disent que cette intention s'exprime lorsqu'il se lève avant l'aube pour prendre son petit repas. Quoi qu'il en soit, l'intention est très importante afin de distinguer ce jeûne d'une simple habitude de tradition. Aussi, s'informer et s'aviser quant à ce que tu peux faire, ce que tu ne peux pas faire durant ce mois. Dire autrement, apprendre et cerner et appréhender les préceptes jurisprudentiels qui touchent au jeûne de Ramadan, afin que tu puisses jeûner ce mois dans la quiétude et dans la conformité. Également veiller à ses devoirs religieux, à la tête desquels nous retrouvons la prière, cette prière tant négligée malheureusement.
Et combien ne voyons-nous pas, malheureusement, durant ce mois béni, ce mois qui approche à grands pas, combien ne voyons pas de gens qui ne connaissent leur Seigneur que pendant le mois de Ramadan. D'autres ne fréquentent les mosquées que durant ce mois. Et si vous en voulez une preuve, à vous d'observer nos mosquées, comment sont-elles bondées durant ce mois, et lorsque celui-ci plie ses bagages et s'en va, ces mosquées reviennent à leur état initial, elles se vident et se dépeuplent progressivement. Aussi, mes chers frères et sœurs, parmi les choses importantes qu'il faut garder à l'esprit pour vivre ce mois avec foi et dignité, il y a aussi le fait d'exploiter, de mettre à profit les jours et les nuits de ce mois dans une série d'actes de dévotion. Il suffit de se faire un programme dans la lecture du Coran, dans les invocations, dans le don également. D'ailleurs, cette mosquée et bien d'autres mosquées ont besoin de vos dons encore plus durant le mois de Ramadan qui arrive, Inch'Allah. Si les commerçants ont des saisons durant lesquelles ils fructifient leurs biens et leurs avoirs et leurs capitaux, notre saison à nous, les croyants, c'est pendant le mois de Ramadan. C'est durant ce mois que nous allons fructifier nos actes de piété, que nous allons fructifier également nos bonnes actions. Profitons-en, ne soyons pas de ceux et celles qui dorment, qui plongent et sombrent dans l'oisiveté, la paresse et la fainéantise et l'insouciance durant ce mois, sinon ils nous récolteront, comme le lançait le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ils nous récolteront de leur jeûne que la faim et la soif, et de leur veillée nocturne que la fatigue, que Dieu nous en préserve. Et enfin, j'arrive à la fin, Inch'Allah, de mon sermon, en rappelant deux choses importantes. La première chose, c'est un appel que j'adresse aux familles, aux couples qui sont en conflit, qui sont déchirés par les tensions. Profitez de ce mois pour marquer non seulement votre vertu, mais aussi poser l'acte de la réconciliation entre vous. Aussi, donnons de nous-mêmes le bon exemple, et avant tout prenons l'exemple de notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a été l'exemple parfait, en tout moment et encore plus pendant le mois du Ramadan. Il faisait preuve de bonté, de générosité. Il a incarné cette exemplarité que nous avons besoin cruellement aujourd'hui. Et exemple pour exemple, je voudrais souligner un point très important. Le mois du Ramadan, malheureusement, c'est le mois où nous n'avons pas toujours la conduite adéquate et idéale lors des sorties de nos mosquées, ou à la sortie de nos mosquées, ou à l'entrée, ou encore tout simplement dans la rue. Alors apprenons, mes chers frères et sœurs, apprenons durant ce mois béni à donner l'exemple qu'il se doit être, l'exemple qui incarne l'image réelle de ce message dont nous sommes porteurs. N'est-il pas triste et consternant de remarquer que certaines municipalités, durant le mois du Ramadan, augmentent le nombre de patrouilles de police dans les quartiers, dans les carrefours où se trouvent ou résident des musulmans afin de prévenir à l'avance d'éventuels conflits ou bagarres? Quel est cet exemple que nous cherchons à donner à ceux et celles parmi les non-musulmans qui nous entourent? Quel est donc cet exemple? Je me permets de donner cette précision dans le dictionnaire français, un terme qui a été intégré qui est celui de ramdam. Ramdam signifie, dans la langue française, le tapage nocturne. Alors je vous pose la question, le mot ramdam, tapage nocturne, combien il est nombreux celui-ci durant le mois de Ramadan, à l'entrée et à la sortie de nos mosquées et de nos demeures également. Le ramdam ne vient-il pas tout simplement du Ramadan? C'est l'image que nous renvoyons. Tapage nocturne, boucan, dérangement des voisins, etc. Donc j'ai un record d'Allah qui puisse nous aider à jeûner ce mois en toute dignité, dans une profonde spiritualité, avec un retour vers Dieu, en se réconciliant avec lui, et que nous revenions vers lui avec un cœur saint, un cœur libéré de ses angoisses, un cœur libéré de ses insouciances, de ses turpitudes, une nouvelle page ouverte avec le Créateur subhanahu wa ta'ala, afin de jeûner ce mois dans la proximité de celui qui nous a créés. اللهم إنا نسألك باسمك الحسنى وصفاتك العلى أن تجعل اجتماعنا حسنا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى من العمل ما ترضى يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم بارك في جمعنا هذا، اللهم بارك في جمعنا هذا، اللهم بارك في جمعنا هذا. اللهم بلغنا شهر رمضان، اللهم بلغنا شهر رمضان، اللهم وفقنا لصيامه وقيامه إيمانا واحتسابا، اللهم وفقنا
لصيامه وقيامه إيمانا واحتسابا. اللهم أصلح أحوالنا، اللهم أصلح أحوالنا واستر عيوبنا وعوراتنا يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم اشف مرضى المسلمين، اللهم اشف مرضى المسلمين، اللهم اشف مرضى المسلمين. اللهم ارحم موتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك. اللهم ارحمهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم انصر المستضعفين من المسلمين في كل مكان، اللهم انصر المستضعفين من المسلمين في كل مكان. اللهم انصر إخواننا في بلاد الشام، اللهم انصر إخواننا في بلاد الشام. اللهم احفظهم من الظلم والطغيان، اللهم احفظهم من الظلم والطغيان يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك إيمانا صادقا، اللهم إنا نسألك إيمانا صادقا وعملا خالصا يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. وقبل ختام إن شاء الله خطبتنا تنبيهات سريعة أو 3 تنبيهات إن شاء الله تعالى. Avant de conclure notre sermon, Inch'Allah Ta'ala, nous avons 3 indications rapides. La première, de ne pas oublier, Inch'Allah, ce projet qu'est la mosquée Khalil. التنبيه الأول إخوتي أن لا ننسى هذا المشروع الكريم العظيم ومشروع مسجد الخليل الذي يحتاج إلى دعمنا ودعمكم جميعا. التنبيه الثاني إن شاء الله تعالى هناك أخت قد تصدقت وتبرعت على هذا المسجد الكريم تطلب منكم الدعاء، فنسأل الله عز وجل أن يبارك في أرزاقها في صحتها ويحفظ أولادها وذريتها. والتنبيه الثالث هناك أخ قد رزق بمولودة وهذه المولودة مريضة ومعوقة، أسأل الله عز وجل أن يشفيها، اللهم اشفيها، اللهم اشفيها يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. سبحانك وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. الله أكبر.